to voliš, ne voliš, drugčije ne ide, ne. Ja sam ko mali, ja znam, starije, očito je genetski, jer moj stariji je imao nekakav Renaultček koji je kupil, nije bilo u bajnom stanju. On je to htjel srediti da svoju familiju more voziti okolo na okolo. I na more, znam, onda je kupili jednog Renaultčeka, taj nije bil dobar, tog je sparkiral na tavan za dijelove. Kupili je drugog, to je četvorke one, ne, takozvani kombi. Kupili je drugog, svjetlo plavog, taj se vozil dok nisu strunuli iza, valjda most, pa je počeo kotače strugat na sve strane, onda ti je njega sparkiral na stranu za dijelove, onda je kupil trećeg. Tu mogu reći da je gori nego ja imam samo dva, ne. Tako da mislim da mi je ostalo od njega nekak to. Ja sam bio klinac, jesam bil mali, ali mislim da čovjek nekak se nauči kaj ga privlači. Mislim da svaki čovjek teži nečemu, kaj ga neko voli balet, neko voli ići u kazalište, ja volim biti tu, mislim, ne. Ovaj auto je kupio moj friend od nekakve gospođe, nije bil baš preispravan. Prvi dan kad je on došao do mene, nazvao me na telefon, friend moj Denis, veli, Lama, kupio sam auto, bum došao do tebe da vidiš kaj sam uzeo. Kaj si uzeo, čuo sam da si nekakvu igračku uzeo, ono interesantno, kaj ih baš nema. Bum došao, buš vidjel me. I došao je on do mene, ja sam zišao van, onak pogledam autić, cool, ne. I sjede ja s njim, to armatura vibrira, vidiš da nije auto, da je vožen, ne, mislim kaj, auto 86. godina, ja mu moram vi govoriti, onak, ja sam 88. ne, kojiš, dajte gospod, po te upalili danas, ne. Kako da kažem, dopao mi se taj auto i nakon ne znam par mjeseci, godinu dana, friend je to vozio, isticala je registracija, haldavač je zafrkao na razvodniku paljenja, trokirao je auto tu i tam. Nazvao me, Lama, prodajem auto, hoćeš kupiti, rekao hoću, koja lova, a ne znam, 5000 kuna vozi. Vozio sam ga nekih godinu dana, na posao s posla, onda sam, kako da kažem, počeo kužiti šta želim od tog auta, nekak, bez obzira što nisam imao drugi auto, imao je, ne znam, stari Bura su imali auto pa su mi dali da se koristim s njima. Ja sam doslovce ponoril, ne, i za ovim autom i rastepao sam ga cijelog do kraja, fakat do zadnjeg šarafa dok nismo valjda vidjeli šta sve valja, ne valja na njemu. I slagali to nekako od nule, onak kak sam si ja zacrtao u toj svojoj ludoj glavi. Neko ko slaže taj auto i daje drugima da rade, on ne upozna puno stvari na auto. I ja sam dao neke stvari da naprave ljudi jer jednostavno limarija, lakiranje to ne da nije moj fah, nego onak ja mogu pogledati da vidim jel neke dobro napravljene jer ću vidjeti jer imam oko za to, ajmo reći, ne. Devet godina imam taj auto, 7 godina ga slažem da ga dovedem u ovo stanje, ne. Ja sam, ne znam, 4 motora promijenio. Ovo je 4. motor unutra. Da ne kažem da sam jedan motor 3 put slagao i da nije bilo dobro. To je onaj jedan od ona 2 motora tamo. Ja sam znao kad god sam prvi put vozio tog 16 ventilca Volkswagenog da kad tad bude složen turbo na njega. To je meni bila želja i rekao sam nebitno je. Znači, hoću to, želim taj turbo, želim da ima kočnice, ovijes, znači ono što sve mora biti, a opet da izgleda donekle, ajmo reći pod navodicima serijala, kad neko ko poznaje taj auto iz 86. ili dok je bio sad čovjek od 50 godina koji je imao 25, kad je taj auto zišao van, kad ga je pogledao i kaže wow, gle izgleda, vrati me u mladost, ne. I to je ono što privlači ljude, ja mislim, nekako. Ni on ni savršen, niti je on, kako da kažem, limarijski u perfektnom stanju, niti je, kako da kažem, mehanički 100%, nije ni jedan, ja volim reći da je savršeno nezavršen. Jer je meni nakon ovak duže vremena slaganja, prtljenja po tom autu i ne vožnje s njim došlo do toga da sad sve niš ne diram, nego da se samo vozim i da uživam u toj, šta ja znam, snazi koju on sad ima, jer kako da kažem, nekak mi se, jako mi se svidio ovaj motor i pogotovo ima kompresije i nije spuštena kompresija, turbo je gore, onak ide auto lijepo, ima dobar mjenjač, pogon, sve zanimljivo na njemu, ne. Sad neko voli više konja, neko ne voli, neko voli stari auto ostaviti sa standardnim motorom, a
Ja volim konje. Mislim, šofer sam, onda valjda je to podnormalno, jel? A sad je na nekih 0,6 bara, 270 konja. Planiramo to na nekih 310, 320 dići, 350 Nm do 370. To bi ovaj motor u standardnoj formi trebao. Ne treba, nego je već dokazano više puta da bi morao to izgurat, bez obzira na kilometre što ima brdo kilometara. Kad se tiče ovog drugog, znači ja taj auto zovem Sveta krava. Taj auto planiram dovesti u čim više originalno stanje, to mi je više auto koji sam da kažem, htio imati da mogu doslovce usporediti svoj auto kojem sam preradio svašta pametno i nepametno, da ga mogu usporediti i sjesti u onoga i razmisliti, čekaj, ali ovo mi se više sviđa na standardu, ne? Da znam gdje sam pogriješio, jer ljudi nemaju referencu s tim autima. Realno gledano, ja sam valjda 90% dijelova s tog auta promijenio. To je čudo jedno, od nekakvih gluposti koje nemaju veze sa ovom branšom auta. Ja sam stavio unutra jer sam vidio negdje drugdje da je to interesantno i da bi to moglo poboljšati kvalitetu samog proizvoda, jel, kako to kažem. Tako da na njemu nema kaj nije stavljeno od nekog drugog auta da se prekemija, da paše, da je gore, da radi svoj posao. Jer ja uvijek gledam na to da je cilj funkcija, ne forma. Da je savršeno, nije bio savršen kada je izašao iz tvornice, sigurno. I to možemo vidjeti na onom iza, a nije ni moj. Tako da ne treba se previše detaljima zamarati, to nije neka stvar koja mene muči jer je autobus se vozio, koristio i vidi se na njemu da nije bombonjera, kako ja volim reći. Da je on nakon sveg tog dugog vremena duplo manje konja ima nek ima, da je u standardnoj formi sve, ja i dalje s tim autom bi mogao uživati isto kako uživam sad, nakon kad sam sve napravio što sam mislio do sad, ima toga još kaj bi trebalo napraviti svako uvijek, jel? Znaš ono što voliš, ja volim ovo govno, ne? To je tak. Mislim da taj auto najviše stvar bježenje iz realnog nekog svijeta. Neko ide u birtiju, gleda žene, ide na nogomet, ne znam, bavi se nečim i iz toga se isključuje iz onih realnih, konstantnih problema kojih svi imamo od 0 do 24 onog života, ne. Ja kad dođem u ovu garažu koja nije grijana na -15 i kad mene žena i punica bljedo gledaju, jesi ti kršten, nakon 16 sati rada u firmi, dođem doma i ja odem na -15 u tu garažu, ne. Meni nije hladno. Zato kad su moje misli na Marsu negdje, u tom autu, vozim se negdje u glavi. Makar neke šarafom zmazam preko glave. Sjedneš u taj auto i odeš, napraviš krug negdje po putu, ko da je taj teret koji si imao neki pijesak koji iscuri, kao pješčani sat negdje sa strane, dođeš doma, mir.